अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे इबादत क्या है और इबादत की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत होनी चाहिए। जैसे आप इबादत के आम जो मतलब समझाया जाता है, क्या वैसे ही चीज़ है ये इबादत, कुछ और चीज़। मेरा नाम अफ़ज़ाल हैदर है और मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारी मकसद हयात की एक नई एपिसोड में। जैसे आपको पता है कि मकसद हयात में हम बात करते हैं कि कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को, अपनी पोटेंशियल्स को और अपने आप को समझ सकता है। ठीक है। और इस जो प्लेलिस्ट है सारी, इसमें हमारी जो रहनुमाई कर रहे हैं डॉक्टर फवाद बशीर साहब हैं और आज हमें वो इस क्वेश्चन में हेल्प आउट करेंगे। जी सर, इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा देखिए, पहले तो आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया सवाब। मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई, मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा कि सवाब क्या है। तो मेरा, जितने भी हमारे सुनने देखने वाले, उनसे भी मेरा एक क्वेश्चन है, बड़ा हम्बल सा, कि सवाब क्या, उसको डिफ़ाइन कीजिए ज़रा। फज़ाल, मेरा आपसे भी ये सवाल है, आप सवाब को ज़रा डिफ़ाइन तो कर दें। हमें बचपन से बताया गया इतनी नेकियों का सवाब, इतने गुना सवाब। ट्रांजैक्शनल रिलीजन को हमने ट्रांजैक्शनल बना के रख दिया ना, ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं बनाया कि हमने इससे हासिल क्या करना है। अब अगर सवाब को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लीजिए तो सवाब क्या है। जब हम किसी भी अल्लाह के आयत के ऊपर, किसी क्वेश्चन के ऊपर, इवन किसी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन के ऊपर या अपनी ज़ात के बारे में क्वेश्चन सोचते हुए हम फितरत के, कुदरत के या क्रिएशन के करीब या क्रिएटर के करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर एक रोशनी फूटती है, एक रास्ता नज़र आता है, ज़हन में वसअत पैदा होती है। इसके अलावा मुझे तो सवाब की कोई समझ नहीं आई। अब ट्रांजैक्शन में एक बोरी सवाब की उठा के हम आएंगे और क्या कर रहे होंगे वहाँ पे, ट्रांजैक्शन कैसी हो रही होगी, तो उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि इस ट्रांजैक्शन से अगर निकला जाए, ये भी चीज़ है, बिल्कुल ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। मसलन अगर आप किसी को पानी पिलाते हैं, तो फिलहाल पानी किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला उसको प्यास किसने लगाई? अल्लाह ताला नेचुरली लगी ना, अल्लाह ताला ने। अब मुझे इतनी हिम्मत किसने दी मैं पानी पिला दूं? अल्लाह अल्लाह ताला ने। ताला मुझे तौफीक किसने दी? अब सब अल्लाह कर अल्लाह रहे हैं और ताला मैं फिर भी उसे यस कह रहा हूँ, तो क्या मैं ये नहीं सोच सकता कि उस ज़ात ने मुझे इस अच्छे काम के लिए चुन लिया, बजाय इसके कि मैं ट्रांजैक्शन, जब सब कुछ उधर से हो रहा है, तो उस पॉजिटिविटी का शुक्र अदा करते हुए वो जो आपके अंदर चीज़ जाएगी, तो जो भी सवाब की शक्ल होगी वो तो ज़रूर दाखिल होगी, लेकिन हमारा एक पर्पस बड़ा हो जाएगा, एक आला अरफा पर्पस की तरफ चले जाएंगे। दूसरा, इबादत निकला है, अगर इसका आप माखज़ देखें तो अबद से, अबद कहते हैं बंदे को, बंदगी भी बंदा से निकली है। अब बंदा से, जब बंदा होने का इजहार हो रहा है उसे आप बंदगी बोल रहे हैं। अबद से जब भी अबदियत का इजहार हो रहा है तो वो हम क्या कहेंगे उसे। अब आप सलात के फलसफे पे थोड़ा देखिए कि हम सलात में ये कहा गया कि मोमिन सलात में अल्लाह को देख रहा होता है, या कम अज़ कम ये सोचता है कि मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अब इस कैफियत में हर हरकत समोदी गई। आप हाथ उठा रहे हैं दुनिया को पीछे फेंकते हुए, ज़हन को इस ख्याल पे बांध रहे हैं कि मेरा खालिक मुझे देख रहा है। आप देखिए तो सलात में फर्दर अगले स्टेप्स में तकरीबन जिस्म की हर हरकत समोदी गई है। तो ये ज़हन की ऐसी साख्त बनाने की एक पहली एक्सरसाइज है कि आप हर हरकत के साथ उस क्रिएटर के साथ जुड़ जाएं। अब जब आप उस एक सलात से, मुसल्ला से उठ के मस्जिद से बाहर आएंगे, तो आप जिस भी हरकत में आप मूव कर रहे होंगे, ज़हन में यही रहना चाहिए कि मेरा खालिक मुझे देख रहा है और मैं एक ज़ात के साथ अटैच्ड हूँ, वो हय्यो कय्यूम में मुझे ज़िंदगी दिए हुए है। तो आपका ज़हन एक बड़े कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। जो ही आपका ज़हन दुनिया में इन्वॉल्व हुआ, आपको दूसरी सलात के लिए बुला लिया गया, उसमें डोज ज़रा बढ़ा दी गई, रकात बढ़ा दी गई, क्योंकि ज़हन दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व था। फिर जब इसी तरह से आप ज़ोहर, असर, मगरिब, तो ये डिफरेंट टाइम जोन है, हर टाइम जोन के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, माइंड की पोजीशन डिफरेंट है, कैफियत डिफरेंट है। हर कैफियत में आपको हर हरकत में ये एक्सरसाइज करवाएगी कि आपने अपने आप को एक बड़ी ज़ात के साथ जोड़ देना है। जब हमने उसके साथ जोड़ना शुरू किया तो इसका क्या मतलब हुआ, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं इस ज़हन के साथ कि आप उस खालिक को देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, तो आप 24 घंटे की इबादत और अबदियत में। तो ये जैसे मैंने आपको, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट इन चीज़ों को थोड़ा सा और तरह से देखता है, तो मैं फिर रेकमेंड करूँगा वो डॉक्टर इसरार की एक वीडियो देखिएगा जो सलाद के ऊपर उन्होंने, तो उन्होंने यही बात की है कि देखिए एक चीज़ है, पहला स्टेप प्रोटोकॉल आपने पूरा कर दिया, रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, लेकिन जो हर वक्त का एक ताल्लुक है वो इसका माखज़ है, मगज़ है, वो इसका वो क्रक्स है जिस पे हमें जाना पड़ेगा। एक ताल्लुक हर वक्त का उठते बैठते का।
تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. پھر جب ایک بندہ ہر وقت اس کیفیت میں ہو کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے, میرے سے اٹیچ ہے, تو اس کا ذہن ایک چیز پہ بند جائے گا کہ یار مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا. جیسے ہم کسی دوست کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو. اپنے پیرنٹس کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جب تک وہ موجود ہیں جو ان کی مرضی کے خلاف ہو, بھلے ہم ان کی بہت ساری باتوں سے ڈس ایگری بھی کیوں نہ کر رہے ہوں. ایک رائٹ. رسپیکٹ کا, ایک محبت کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. جب کریٹر سے ایک ریلیشن شپ بنے گا تو پھر بندہ بڑا سوچے گا, وہ تخلیق کے بارے میں سوچے گا, وہ تخلیق کی خدمت کے بارے میں سوچے گا, مخلوق خدا کی خدمت کرے گا. ایک چیونٹی سے لے کے انسان سے لے کے ہاتھی تک کوئی بھی چیز اس کی زندگی میں آئے گی جس کی وہ مدد کر سکے گا, وہ مدد کرے گا, کیونکہ وہ ایک بڑے سسٹم کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور اس خالق کی سنت ہی یہی ہے کہ وہ مخلوق کے لیے اچھے وسائل پیدا کر رہے ہیں, سہولیات پیدا کر رہے ہیں. جب انسان اسی سسٹم میں چلا جاتا ہے تو مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شراب پینے والا شرابی سے دوستی کرے گا, جھوٹ بولنے والا جھوٹے سے کرے گا, کوئی بھی بندہ کاروباری سے کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ جس طرح کا ہوگا ویسا ہی کام کرے گا تاکہ ویسے ہی لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے میں. تو اللہ کے ساتھ دوستی کا شارٹیسٹ روٹ ہی یہی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت سٹارٹ کر دیں, اس ذہن کا حصہ بن جائیں, اور اس بندے کو پھر کوشش نہیں کرنی پڑتی. کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال, وہ نیکی کر کے دریا میں نہیں ڈالتا, وہ آٹومیٹکلی اس سے سرزد ہی نیکی ہوتی ہے, پازیٹیوٹی کا اظہار ہوتا ہے, وہ ایک سمبل بن جاتا ہے, وہ ایک بیکن بن جاتا ہے انلائٹنمنٹ کا. تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. وہ پہلے سٹیپ سے 5 وقت میں ہر حرکت میں اس ذات کے ساتھ جڑ جانے کا نام. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کی طرف تفکر کرتے ہیں, اس میں انٹر کرتے ہیں, تخلیق کائنات میں غور کرتے ہیں, ان کے پہلو بستروں سے بھی ناآشنا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ سونا بھی ٹائم کا ضیاء ہے, ریکوائرمنٹ جتنی ہے اتنی پوری کرو, پھر اٹھتے ہیں اس کویسٹ میں لگ جاتے ہیں. پھر القاسب و حبیب اللہ بھی تبھی بنتے ہیں کیونکہ ان کا ہر کام جس میں اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ عبادت کی ٹاپ قدرت دیکھیے گا کہ بندہ اپنی اطاعتوں سے, سبمیشن سے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں. یہ وہ لیول ہے کہ اس کے ہر چیز کا جو بھی وہ مظاہرہ کر رہا ہے اس کے پیچھے مشیت الہی ہی ہوتی ہے, اور وہ اسی کو پرائورٹی رکھتا ہے. ہر کام کو اللہ کے لیے کرتا ہے, کیئر آف اللہ کرتا ہے. اور جب وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے تو اس سے خیر کا اظہار ہوگا, شر کا اظہار نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا, اس میں اگر جو ہمارے اس پلے لسٹ کا مین جو تھیم ہے تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم ہیومینٹی کو سرو کریں, ہم ان کی خدمت کریں. تو ہم جب دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ہم ہر وقت عبادت میں ہی ہیں. اور جیسے آپ نے بڑی مزے کی بات بتائی کہ جب ہماری پریزنس میں کوئی ایسا دوست ہوتا ہے یا بزرگ ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں تو ہم بند جاتے ہیں. تو وہ بند سے ہی بندگی ہے, اسی سے ہم جو بندہ ہے وہ عبادت میں جا رہا ہے 24/7. وہ اس پیٹرن میں چلتا رہ جائے گا کہ جہاں پہ اللہ کی قربت مل جائے گی 24 گھنٹے. صحیح ہوگا. سو تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا, آج بڑا اچھا لگا ڈسکشن کر کے. تو آڈینس کا اگر کوئی کوشچن وغیرہ ہو, آپ کوئی چیز چاہتے ہیں کہ ہم کور کریں تو آپ ضرور ہمیں کامنٹ کریں. سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آپ ویڈیو کامنٹ کریں. ہم انشاءاللہ سر سے ڈسکس کر کے آپ کو اس کوشچن پہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.